We're going to Roy now. Asan yung magliwat yung mga tawa ng loagan? Liwat mo yung mo. Press. Si Ani na may lagang dyan. Bye-bye, blessing. Hi, tita. Let's go. Ako yung mag-out. Kalay mo yung paint mo. Video mo na. Welcome to the airport. Luya. Go. Hindi. Dali na. First. Brown. It's mine. Wala. Okay. Naman lagi yan sa nga diyan isa. Ay, sige. Pwede kan sa gulo baktas sa krempe. We're eating, guys. For my vlog. Julia is eating. May bab sa asa taman adto na makdo og dalabi. Wala tumatayan. Wala na atas tumalay. Baktas kami. Sige, bito kagbaktas sa balay. Exercise Wow. na eh. Baktas kung balay. Guys, welcome to Alona Beach. Julia.
Dili lang ang white sand. Ako siya nahanap. Siya pagkano na? Yung kaya to dito sa ano. Papa. Where going, Julia? Ay, oh, kakisi bagol, be. Over there. Hi guys! We're gonna adventure. Walking. Oh guys! Are you tired? Not me. Ha? Room tour. Abla ko dinner na, nag-lunch mo lagi. Ako malakan. Ang late ba wala yun? Dinner, lagi amigas. Bread, garlic rice, plain rice, buwad, sus masib, buwad o danggit. Lumpia siya na. Corn, longganisa, chorizo. Breakfast for tomorrow. Buwad dilis.
Pila sila. They're like a cocoon. Breakfast by the bed. Dahil po rin chorizo. Igmo rin ang corn beef. Corn beef ako. Uy ka ni. Ang bahaw. Init ni Dan. Tamis na. Mahal ka. Maruya. Ang maruya. Imong isukaran. Ito ta daw, 3250. We're going to the tour. Dito lang sa front me. Hi guys, this is our van. Welcome to our service. Ikaw ba dyan mo ito sa kuha? Abog lang. Hello. Abog Hello. lang. Dahil nag-usap ka. Nag-listen. Hello. Dili ta ang gabi no. Dili ba? Chocolate Hills, man. Mukhaon na. Dili. Dili mo na bureau mo na. Hi guys, we're here at the Chocolate Hills. We're here at the Chocolate Hills. Nagapila pa kami. Julia! Kapoy na si Julia! Kapoy na si Julia. Si Mama, nawala na si Mama. Asa siya? Ano na siya din? May kapoy. Nakalagay ko ilang steps. Stop first and breathe.
stop first. Okay, we're gonna go down now. Di ba nato naman ito isakaan yan, yung mga Ay, mong kamot. katong na isakaan ba yan, yung mga puros kili-kili. Dili mo. Okay, we're gonna go down now. Ay, Diyos ko. Puro rin yung sa... Apo. Pasok natin doon, bawal tayo maingay. Bawal yung presong cellphone na magkukuha ng picture. Bawal natin pakainin, bawal natin i-share, account sa ating tarsier. So, kinakain mo ng tarsier sa mga maliit na sito, kaya nakaklos na sa atin. Kaya naman nakikita, tapos yung baby na tarsier, ganun natin. Ang baby? Baby na tarsier. 6 months pregnancy, 6 months pinailagaan ng baby na tarsier. So, after 1 year, hinahayaan ng baby na tarsier na mukha sa kanila. So, ganun lang yung tarsier. So, bawal din mag-selfie sa tarsier ha, para hindi ako ng tarsier. Pero pwede siya picturean. Joke lang siya, joke. Okay. Tarsier, here we go. Is his eyes open? I don't understand. Oh, no, I don't understand that. Hello. Hi. Hello. Hello. It's so small. Look. It's so small. Nadako man siya. Nadako na tayo share. Dali na. Kita ni buta dito ba? Wait, Tarsier. Ito ba nasa dito? Hi guys, we are here at the Tarsier. This is the Tarsier, look. Guys, this is the Tarsier. Oh. This is the Tarsier. Oh. Hello, Tarsier. Dako na Tarsier. Kamay na Tarsier. Hello! Hi! Oh my God! It's cleaning itself. Nasa siya? What is she doing? Hello! Tapos putok yung ikog. Oh. Saan na siya? Tarsier. Naglihok mo ba? Hi! Hello! 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 We're done in the Tarsier. Sumuwag ang big Tarsier. Okay. Wait. We're here at Lobok River Cruise. Where are they? Going to Lobok River Cruise.
Wala isa na yun. Wala na kuan. Crocodile Park. Dalaw. Bird in the dalaw. Namin parang ano sa babae. Isa shrimp? Ayun, dili. Yang view there na. This is the home of another man. We wish you happy life to the love and really peace. This is the home of our home. Welcome, this is yours. Welcome to the home. Welcome to our journey to the land. This is the land of our God Son. This is our home. As we journey through the majestic local river down to the sidewalks, we will have a personal visiting in buses in the middle of the trip. As we are about to witness the incredible performance of locals, showcasing traditional Filipino songs and dance. All right, everyone, sit back and relax, enjoy the scenic beauty of Lobo at Prince of Canada. Thank you so much. Punta pwede. I got speed waiting for all my life with you. Baby, you take me in your arms and tell me what I need. I know my dream is coming true, and oh my. Kanta daw si Lawrence. O si Julia. Dele ko. Kanta si Julia. Hello, si Lalay. Lalay. Dele si Lalay.
as one of your tourist destinations. Thank you so much everyone for coming. Balik sa Bohol, balik! Sige, dance! Mas kapit mong dance! Stop na! Stop na! Ingat po kayo. Una ka nagubog me. Ano ba nagsayo ka na dyan? If you come down to At Mirror of the World, Hollywood, Of Lawrence. Grumpy, Isa kamukha niya ito. si Grumpy, Kamukha ni Grumpy. Lawrence and Ranulfo. Grumpy 1 and Grumpy 2. Sila mo ko. Sakay na ma. Sakay na be. Asa na mo dire sa Kasi day pa dulong. Ano ba ito? Ano ang tagdabaw? Support na. Concrete jungle where dreams are made of. New York. Darling. Si Julia. Wow. Wait lang, isabi ka. Tao na ito. Ito, ang kalamay dito ba kaya di mga ukang bumba ba? Ha? Luto mo. Itong gilas niyo na ito ba? Kaya kung mamatitan ako, siminto naman to. Sa akin na lang. Agay. Man escalator. Ikatawa. Wala matunong akong Ayaw! Kaya ba? Asang rin. Tugnaw. Kita kong lawas. Ha? Kita kong lawas. Sige na, salom na. Pag-slide daw. Isip ba ko sure? Food delivery. Dubai mo yan. Ano?
Korean rice. Ito cute. What's that? Naman ka ako dito. Eh, kung asan eh? Ang picture pa sa akin. Ang juice. Bye. Going home. Bye. Nabunga ang lubi din. Baka nagbunga eh. Ano na siya, tanggalo ng laya na para ano, mawala mga ano mo yan. Pag abot sa tamo, balik ka, uyok. Oh, nitoyok lang kita. Ang motor lang siya. Amali kong dagan sa masagatan, kaya mabalik din sa akin. Oh. Sabi na kung patuyok din siya, karalinin mo. Ulumot din siya sa Wala ko. Dagang kayo itong bunga. Ay, hindi ako nagkaya. Birthday. Basta. Lamang ba? Oh. Apa? Masih mami.
Hi guys. Di man mo hello. Hi May. Hello, we're going home now.
Payong iko Julia. Slave. Payong is slave. Video iko. Asa na video na natin? Slave, pastor, slave. Bagal yung payong. Pastor, slave. Video kan? Oo. Slave. Don't. Wait for me, slave. Wait for me. Ang dagan. Davao ka? Davao dyan ko. Picture ka dira ko. Davao life is here. Davao light ko. Adayaw pa. Pero ang... Diya kay... Pangiton sila na nga inigro man o sa manim. Mga bago. Asa? Giro? Magsundan ako. Lisod kaya. Lisod siksap ko. Gan? Iligad to. Lugay umay ka sa kay. Lisod siksap ko. Kanang ni Mami si ano? Ano? Siguro. We're home. Ikaw. Inyo, kasi ito barabara no. Aging hindi. Isbog me. We're home. Leslie! 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 Sorry, Blessing. Sorry. Don't cry. Gila ko siya. Ayaw gila. Leslie! Kisa man nagbiya gud oy, kisa man gibiya ani oy. Nga ning gibiyaan man ang palangga oy. Relax, relax. Sorry. Imong heart. Oh. I'm so sorry. Oh, gila? Oo. Oh, so sorry. Oh, so sorry. Ang heart bill ang heart. Ang heart. Leslie! Leslie! Kalma lang. Shh. Inumurog siya. Oh. Kalma lang. Kalma. Don't be excited. Kalma.